এটির মুন্ড কুটি গলা ইটির মুন্ড কি হ্যাঁ ইটির মুন্ড বলে আমার ম্যানেজর রাখা জানবো ভাই ম্যানেজর কুটিকে ডাকো সিଏ কইদেবে ইটির মুন্ড কুটি গলা ভাই ম্যানেজর আসো ভাই ঠিক আসো হ্যালো হাই দর্শক বন্ধু সমস্তଙ୍କୁ নমস্କାର পুଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଜୟନ୍ତୀଗିରି ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ନେଇକି ଆମେ ମିଶିଛୁ ଆମେ ତିନିଟା ନାଟୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛୁ ଏ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ ତ ଆମର ସରୋଜ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ହିରୋ ମେନ୍ ହିରୋ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପୁଷ୍ପା ଭାଇ सी आम सागर मिशिंट आमर लोकप्रियता भिलेन जी कि दामगुरुंकर मेन भिलेन सीना भाई आओ भाई तुम ना कौन मो ना हूँ तिरनाथ सौरा मो गाँ हूँ पड़ापदर पुष्पा नाट्रे मो भिलेन रोल करूँ ओ तो देखले दर्शक बंधु आम तीन टा नाटु आई पाखे मिशिचु तो आपण मान को मु देखेबी आर देखेबी इंटरेस्टिंग सीना भाई नाट्रे रोल करुछ केमती लागुछ भाई बहुत बढ़िया लगुच आज आम दामगुरुंकर तीन टा नाटुआ माने एकाठी हेलु राउलीगुड़ा कानाकोट गुटीगुड़ा तार सहित आमर सरोज गुरुंकर माने भाई माने मध्य अछंती पुष्पा भाई आमर भिलेन भाई अछंती बहुत खुशी लागला समस्त सहित मिसिकिरी आउ भाई नमस्कार समस्त मो नाटक देखा भाई भौणी मन को आज आम आम गाँव एका अच्छु आम जाइलु दशमतपुर हेल्ले आम गाँव एक आसीचु सब तीन टा नाटटी एकाठी होइछु सब मिशिचु बहुत खुशी लगुच धन्यवाद भाई मैंने आउ अच्छी आपण मान को देखा चेष्टा करुच्छी यहाँ भुटीगुड़ार नाटक गाड़ी देखी पार्थे यहाँ और यहाँ हूँ आमरटा आमर गाड़ी और सरोज गुरुंकर जो पुष्पा भाई गाड़ी अलग पाखे अच्छी तो आमर सब सब कलाकार मैंने सब ये पाखे अच्छे तो आपण मान देखा चेष्टा कर डमु गुरु अच्छा आमर सागर आउ दामु गुरु अच्छा आमर बड़ गुरु तो आपण मान देखा आम ड्राइवर केमती शोचती देखो शोबे ना कि गाड़ी चलाला ढुकरू थे नहीं राति सारा शोबे एवं भी शोचती से मजाक करदेली आ तो आमर रोसई सी पाखे हो आटा गोटे आमर से बुटीगुड़ा नाटर रोसई चलती भाई एकला रोसई करोधे एकला पड़ जाइए आउर यहाँ आमर नाटक जोटा कानाकोट आज मो स्त्री बाहागर ये नाटक खादी पाखे हो कौन कौन आइटम मन चलती देखो ये चिकेन अच्छी चिकेन यहाँ चिकेन पूरा यहाँ चिकेन ये रोसई ना हम चाउल भी स्पेशल चाउल अच्छी ये कलाम पियाज पियाज काटिक मस्त करों ये भाई बहुत सुंदर रोसई करते ये भाई आमर नाटक जी कि फाइनान्स वाला जी मर्डर सीन रे मरी जाती सी यही भाई आम रोसैया भाई कानाकोट कौन हाँ पुरोहित भी रोल करती लास्ट मैरेज बेलू डबल तांकर अच्छी तो देखले दर्शक बंधु आपण मान को देखिले जदि वीडियो आपण मान को भल लगी ताहले लाइक करो कमेंट करो शेयर करो आरी गोट कथा यहाँ आम कानाकोट नाटक जो मैनेजर भाई बबलू भाई आमर चॉकलेट बॉय क्षेत्र गुरु ए भाई गोटे क्वेश्चन इटिर मुंड कुटी गला इटिर मुंड की हाँ इटिर मुंड बोले आमर मैनेजर रखा जानबो भाई मैनेजर कुटी के डाको सी कहीदेवे इटिर मुंड कुटी गला भाई मैनेजर आसो भाई ठीक आसो भाई ये जो इ पाखरे नहीं कि कार फोटो थिला तेंगे तेंगे कहीं एंती कराई
ସେ ଆମ ନାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ସତ କଥା କୁହ, ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ତ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହିପାରିବେ କି? ସେ ନାଟରୁ ତେନ୍ତୁଲ ଗୁଣ୍ଡି ନେଇଥିଲୁ ସେ ବାଲି ବଜାରରେ, ହୁଁ ହୁଁ ସେଦିନ ନାଟ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଓହୋ ହଁ ତାପରେ କେତେ ଗୁରୁମାନେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆସିଲା ନାହିଁ, କାହାର କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ହୁଁ 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 ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଆସିବି ନାହିଁ କହିଲା। ହଁ 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 ହେଲେ ଏବେ ନାଟରେ ଆସିବ ନାହିଁ ନା ନା ପୁରା? ଟୋଟାଲ ଆଇବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପୋଷ୍ଟର କାହିଁକି ରହିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇଛି। ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଗାଁରେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଗଲେ ବେଶୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ହଇ ହଇ ସେଥିପାଇଁ ତାର ପୋଷ୍ଟରକୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଓହୋ ହୋ 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 ଏବେ ମୁନାଗୁରି ଆସିଛି ତାର ରୋଲ କରିବାକୁ। ହୁଁ ହୁଁ ମନୁଗୁରୁ। ମନୁଗୁରୁ ହଁ। ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି? ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା এই ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ନାଟ କଲୁ, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କଳାକାର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଦେଖିକି ଭର ନା ବାହାରିଲେ ପର ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ଆମର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଟିକେ କହିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରବେ, କହିଦିଅ। बोले केन तक कोई बार मु पता भाई चैनल के लाइक करा, शेयर करा, कमेंट करा আর সবসক্রাইব করা। सब्सक्राइब करा। এটা গোটে কলাকার তো আপনি দেখুথিবে। ভাই ভাল অছ কি? हां बोलो কুট নাট নেইছিল এটা? কুট দেখাইল? কুকুড়া বাই ভিতরে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর গোলটি ভাই কুয়াড়ে গেলে? গাধাবা পাই যাইতিবে না? হও হও। তো এটা ঢাবা হোটেল জানিথিবে দর্শক বন্ধু। এই জায়গাকে আপনার চিন্তিবে, এটা জয়পুর উমরকোট মেন রোড। এটা জয়পুর উমরকোট মেন রোড। ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଢାବାରେ ବି ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି। ଏ ଓଏ ଇଧର